Sige mo na sila kanta diha. Makyan mo na sila. No? Wala may nagsubo. No? Sige ra mag-awit. Pero kung adto ka sa makita sa kalibutan ng kaigsunan, kung ang usa ka pamilya nga grabe na pinangga nila ang usa ka libro sa palimalay, unya kung mamatay mga kaigsunan, grabe jud kayo ilang kasubo. Magbinangoy-ngoy, no? Halos dili mo bulag diha sa hihimutangan sa mga tayo. Gusto diha ka doon perminti. Tungod kay dili gusto nga mamatay siya. Nang dili makadawat. Pero ang mga Adventista kumapahulay ang usa sa mga membro sa palimalay na unsa man na siya ato nasabtan nga kana siya usa ka kadaogen. Masubo man ta magkaigsunan, ningawon man ta sa atong membro sa palimalay mawala, pero adunay paglaom nga someday ato siya nga makita. Ato siya makita, no? Kumusta ka kita? Sama ba sa atong gihandom ngadto sa atong minahal na makita nato? Ato hinduman nga duha ray padulngan sa tawo sa kalibutan. No, duha ra jud. Kinabuhi o kamatayon. No? Kanang kinabuhi nga walay katapusan nga gitanyag ni Hesus ngadto sa mga tinunan. O kamatayon pagkalaglag ikaduhang nga kamatayon ng kaigsunan nasama ra ka nga wala sa kalibutan. No? Diha